for the thousands in attendance and millions watching around the world, good day! This is Young Adventist League News Channel, and we are live here via satellite. Today, we're gonna witness the Paano 2012 at Cabancalan City. And now, our wild reporter, Brother Romel, was in Cabancalan Public Plaza. So, what's latest there? Brother Romel wasn't in the plaza. He's on the river. So, Brother Romel, please come in. Dali lang gid bes ka di distract. Dali lang gid. Sige ya. Para kung magdaog man kami, may kao kami. Sus. Subong ka pa registered pa lang di sa mga ma-intra sa race. Base pa lang yan. Dudugan ako malipot. Sino kita ihan ang makakuha sang 5,000 pesos? First prize. Sila giniguro, sila ginionan, sila giniguro. Ako. Amo ni amon sponsor siya ni. This portion is brought to you by Juniors Enterprises, Wonder Plants, Pito-Pito Herbal Product. Brother Romel, what's up there? Think ka na damping. Mga pon base, ali kami sa buong sa may Talubangi River. Kita nyo na oh. Amo na sa ang Talubangi Bridge. Amo sa finish line. Amo sa finish line. Almost mga 100 meters away. You see that? 100 meters away. Kapit na lang. Kita ang first to the last. Kita. Tagapingin pinan. Si Boye, Pinagin Pinan. Pasalamat ka sa iya nga pagkaon na gin-donate, no? Ayan eh. Tumgutom na gid. Ang ulas sa buong mga Alas 3 na, mga Alas 12:30. Alas 12:30. Almost 4 hours na kita nga nagalutaw-lutaw sa river. Salamat ang amon sponsor ha. Skyplex. Have a break. Have a kit ka. Brother Romel, where are you now? What's up there? Ano na dami ka kalatabog da? Di ka na dampi subong ano na kalayuon na imo gin travel. Ang amon nga gin travel base mga 9 kilometers from Barangay Orong to Talubangi Bridge. So it's a very challenging, no? Kakapoy. Very tired. Oh, very My tired. arms is so tired. Ako din wake up po. Sakit. Ganam ang kamot sa kakapoy sa muha mo no. Hindi maano, hindi gamo ko na. Ay tala na, may niyo kung gamo na sa kamot mo. Kasi dasi ka guro daw. So we are Bes, invited. tambayan na bes. So far wala man sang kaswalte. Kag wala man sang biktima, no, wala man sang na disgrasya sa sa sini nga paano 2012. Ay be. Ate okay na ni. So this is the the once in a lifetime experience. So base, ano tanay? Back to base. Back to base. Back to base. Commercial. This portion is brought to you by CyberPoint Computer Services. Sir, G naman na. Serge, tulog ay. Smile. So ari na kami subong sa Mon finish line. Amo na ang finish line. Amo na sa Talubangi Bridge.
Oh, that nice. What is there? Hindi maliwat. Okay. Ay, salamat. Okay. Nakahigot na. Nga po may nagbigay ng ano, gato. Tubig, wala kita mo. Nainom ba? Success! When you break out? Wala na. Ipanat yun. Enjoy kami. Enjoy. Apoy. Ikaw, seconds ni. Sige lang. Ay lang. Amo na sila ang mga naulihi. Mga naulihi na sila kami may Coast Guard. May rescuer man. Okay, ang tanan nga gutong-gutong na saka rita sa dumagatlo sa darosan Taytay. Kaya tanan nga talaga pagpunti na yung Sinya. Smart. Partner. Do celebrity ka ba? Do celebrity. Mga paddles lang dalam. Ladies and gentlemen, let us all congratulate the survivors of Paano 2012 because they reached the finish line at Talupangi Bridge.